we are going to talk about this exercise, your question 1 until question 4. And saya sebenarnya nak tekankan satu je lah lagi jenis soalan yang kita tak pernah bincang. Alright, jenis soalan yang senang je. And which question do you want me to discuss first? Which question yang tak boleh buat? Ataupun semua boleh buat? Question 3, Miss. Question 3. Let's see. Alright guys, question 3 please. Alright, I have a question over here. A student used a pipette to transfer 25 ml of sodium hydroxide. So read the question first, as always. Pipette 25 ml sodium hydroxide unknown concentration into conical flask. Bermakna sayang, dalam conical flask kita sekarang ada 25 ml of sodium hydroxide, NaOH, macam biasa. Lukis, okay? The student carry out a titration to find out the volume of your hydrochloric acid needed to neutral. Yes? Excuse me, saya nak mak saya jerit sekejap. Okay. Apa dia tadi? Oh, it's fine. Dia cakap mak dia jerit. Okay. Itulah Miss Fong pun kena jerit kot bawa Acap akan masuk kelas awal. Where we are? Hydrochloric acid. Okay, a titration to carry out the 0.1 molar hydrochloric acid needed to neutralize the sodium hydroxide. Automatically, kalau NaOH dah duduk dalam conical flask, straight away we know that who is sitting in our burette. Our burette will be our hydrochloric acid. Macam biasa sayang, masukkan semua benda. Tak payah duk selak benda tu banyak-banyak kali dah. Okay? Tak payah duk pergi depan, pergi belakang, pergi depan, pergi belakang, tak payah. Lukis, ada kertas conteng banyak, make sure ada kertas conteng, make sure ada kertas jawapan. So, kamu lukis terus benda itu. Dan bila kamu lukis tu, masukkan semua benda yang kamu tahu. Concentration, volume, semua-semua tu. Okay? Result are recorded in the table below. And obviously, burette reading. Another reason kita boleh identify dia adalah burette. Sebab dalam burette reading, dia dah tulis hydrochloric acid. First question, simple question. I don't think in the exam they will ask, to be honest. But as an exercise, it's a very good exercise for you to identify the analyte and titrate. So who is our analyte and titrate? Is your mom okay, Nili? Oh tak, ada tikus. Alright. Where we are? Titrate and analyte. So, siapa masuk lambat tadi? Ashraf, titrate? Hydrochloric acid. Hydrochloric acid. So, titrate adalah HCl. Analyte? Analyte sodium hydroxide. NaOH. Look at the way that I write my answer. Siapa yang tulis perkataan penuh hydrochloric acid, saya terima. Siapa yang tulis perkataan penuh sodium hydroxide, saya terima. Tapi HCl, NaOH tetap betul. Yang saya tak terima, kalau kamu tak label macam saya, kamu hanya tulis A, HCl, NaOH. Yang ni saya tak terima. Okay? When in one part you have two questions, you need to label your answer. Okay? Yang ni saya tak terima. So, tulis perkataan boleh, tulis simbol boleh. I'm happy with both. Okay? Draw and label the setup of the apparatus. So, I want to draw this. So, what makes the drawing different from what I have above? Cuma bila soalan minta drawing, soalan boleh minta drawing. Soalan boleh minta drawing. Okay? Dan soalan ni biasa saya memang ajar last. Benda senang for me. And I'm going to draw it together with you. Okay, I'm going to draw it together with you. And since kamu dah conteng, benda yang conteng tu biarkan. Duduk atas kertas conteng. Sekarang kita nak lukis atas kertas jawapan. And I'm drawing it as a 2D together with you. So, tak payah lukis hebat-hebat. Tak payah ada 3D. Tak payah ada shadow-shadow. Semua tak payah. That is my retort stand. Alright, lukis je retort stand kamu. 2D. Everything still. Okay. Lepas tu, your burette clamp. Alright, lukis dulu clamp tu. Lepas tu lukis dulu burette tu. Tak ada masalah, lukis dulu burette tu. Alright, so that is my burette.
So we can add in, saya semua guna pencil ni sebab saya nak jawab macam kamu jawab. So that is your clam, boleh hitamkan, boleh nampak the clam. Okay. So that is my burette and my clam. Sayang, saya tak ada pembaris. We have one thing called pembaris. Do you know pembaris? Use that pembaris. Okay, saya tak ada pembaris kat sini. I wish I can put and draw. So guna pembaris lah. Okay, janganlah freehand macam saya. You can only draw better than what I have in front right now. Label. Before I move on, what will I do is I will label. Kecil sangat lah. Macam mana boleh buat kerja kecil-kecil lah. Tak boleh lah. Kena move on. Let's see. Sit there. Okay. Puas. Okay. So, next thing, label. But before you label everything in the burette, guys, label this. Retort stand. Semua benda yang kamu lukis kena ada label. Okay. Saya label 2. Retort stand and saya label burette clam. Siapa yang label sekaligus retort stand and clam pun saya terima. Yang tu minimum lah. Yang tu minimum. Okay? Label both. And then after you label that, you label your burette. Obviously, that is my burette. Burette tak perlu label dengan size sebab burette mesti adalah 50 ml. So burette tak payah letak size. Okay? So burette, tulis dalam burette ada apa? Dalam burette ada hydrochloric acid yang kita dah tahu tadi 0.1 molar. Okay, label. Ada orang label lain? Any options yang kamu ada? Ada soalan tanya ya sayang. Your last chance nak tanya pun. Ada soalan tanya. Apa-apa yang kamu jawab lain dengan saya, mungkin jawapan tu betul, tanya. Okay? Yes. Kalau lukis 2D dia, tu memang Kalau kena 2D lukis? juga. 2D, Lukis 2D. 3D boleh. Ya. Bazir masa. Boleh. Lukis 3D tak ada masalah. Just bazir masa. Tu je. Alright. Nak lukis sampai ada shadow 3D tak ada masalah. Lukis. I'm happy. Alright. Cuma saya nak bagi tahu tak payah. Sebab tu saya tak tunjuk gambar sebagai jawapan. Saya nak lukis dengan kamu. Okay. Saya nak tunjuk lukis 2D je. Dah settle. Dan the way that I draw, I love to draw and then label. And then I continue draw. Jangan lukis semua benda pas tu label. Mesti akan miss. Alright, mesti akan miss. Lukis, label, lukis, label. So dah settle retort stand, burette clam, dah settle burette dengan apa yang duduk dalam burette, kita bergerak kepada titration lah. Okay, kita bergerak kepada titration. Oh, by the way, talking about titration, saya nak guna pen color lain bukan sebab apa. Nak tunjuk, nak ingatkan bahawa benda yang kita guna kat bawah sayang is a conical flask. Do you know how a conical flask look like? I've been drawing that like million times. Betul? Jangan letak beaker, jangan letak apa-apa lain daripada bentuk ni. Faham? Okay? Make sure it's a conical flask. And then label. Alright? Sebab saya dah ada nampak orang hantar kat saya beaker dah kelas lain tu. Saya tak nak beaker sayang. Make sure it's a conical flask. Label. 250 ml conical flask. Kenapa yang ni letak saiz? Baca tak soalan? Soalan bagi tahu adalah 250 ml conical flask. Letak. And siapa duduk dalam tu? Orang yang duduk dalam tu adalah NaOH. Tak ada concentration. Tapi ada volume. 25 ml NaOH. Betul? Okay. And over there. 3-4 marks at least. Easy. What tiles, miss? What tile? Sabar. Saya baru nak tanya. Yeah. White tiles. Yeah. So, what I'm trying, saya tak habis lagi saya. What I'm trying to show over here is tak payah bazir masa, boleh lukis 2D, tak payah lukis 3D hebat-hebat dan satu je. Kamu kena label banyak benda. So, lukis besar. Alright, benda ni kamu nak dapat markah tak? Tapi hang hantar kat saya seciput macam nak tak nak je. Janganlah. Alright, not to mention nak scan lagi, betul? Alright, not to mention skill kamu scan. You can do a very crystal clear TikTok, but you cannot scan a page of document clearly. For God's sake. Alright, so please draw it big enough so that you can have space for you to label. Label everything.
And Amir dah bagi tahu lah, ni soalan yang saya nak tanya sebenarnya. Amir dah bagi tahu, so kita ada white tiles. Bila label white tiles, ramai budak akan buat macam ni tau. Ramai budak akan buat macam ni. Bukan ramai lah, saya pernah dapat. Budak akan letak satu line je atas tu. Saya tak nampak line tu. Okay? Dah banyak line dah. So, apa yang saya akan buat untuk white tiles, kita letak a rectangular. Alright, kita letak a rectangular. Supaya kita nampak, of course, if you want to bold the rectangular, tak ada masalah, bold lah. Hitamkan lah. Tapi saya tak nak guna line je. Saya nak ada satu kotak kecil kat bawah tu. And kotak kecil, obviously, duduk bawah conical flask, label white tiles. Okay. Alright. Dah? Betul ke? Alright. Easy. That's it. Alright, dua benda. Make sure label. Benda pertama, make sure label. Benda kedua, whenever soalan minta kamu lukis, kita baca balik soalan sikit . Whenever soalan minta kamu lukis, biasanya dalam soalan dia akan cakap dah, lukis for the titration above. So, bila dia kata dia lukis untuk for the titration above, dengan kata lain, you should know already who is your titrant, who is your analyte. Then, since it's a question, so you started the experiment already, you should know the concentration or volume. You should know the volume or concentration of whole. So, sekarang bukan setakat label burette dengan conical flask. Kamu wajib bagi tahu siapa analyte, siapa titrant yang duduk dalam conical flask dan juga burette. Wajib. Yang ni yang kamu akan selalu tinggal. Okay. So, for the titration above means kamu mesti kena ada tahu dah siapa analyte, siapa titrant. Easy. Senang. Lukis elok sikit je daripada biasa yang kamu lukis tu. Guna pembaris. Okay, label yang tu. Alright, selalu lukis tak ada masalah, tapi label tu cukup susah. Selalu tinggal markah kat label. Okay, next, suitable indicator. If you, yes. Kan soalan dia ada student transfer daripada pipette tu kan? Tak payah lukis ke proses tu? Sebab soalan hanya minta for the titration above. Titration bermakna kamu dah nak mula titration dah. So, bermakna burette kamu dah duduk, conical flask kamu dah ready dah. Just for the titration. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright. Thank you. Soalan lagi? Nope. Okay. Dan kita move on. Move on to suitable indicator and also the color changes. And if you read our question, guys, dia bagi tahu tak dia guna indikator apa? Tak kan? Langsung tak ada, betul? Kalau dia tak bagi tahu langsung dia guna indikator apa, straight away kita pilih yang kita biasa guna, phenolphthalein. Betul? Touch wood. Kalau dalam soalan atas tu dia dah kata phenolphthalein is used as an indicator. Alright, 3 drop of phenolphthalein is dropped into sodium hydroxide. Blah blah blah. Tak kisahlah. Tapi kalau kat atas dia dah sebut kita guna phenolphthalein, sayang, kat bawah bila dia minta name a suitable indicator ataupun suggest suitable indicator, tak boleh guna phenolphthalein. Okay? Kalau soalan dah bagi tahu indikator itu apa dan dia minta lagi indikator lain, jangan bagi phenolphthalein dah. Okay? Sebab tu ingat tak, eksperimen awal saya minta hari tu, saya minta 3 lagi. Pergi cari 3 lagi indikator dan the color changes. Remember tak? Pergi cari balik kertas tu, 3 indikator tu apa, color changes dia dalam acid base apa. Ikut kod-kod lah soalan minta indikator lain. Betul? Kalau siapa yang SES, last year kita ada guna methyl orange kalau kamu ingat. Methyl orange ke methyl red, kita ada guna yang tu. Okay? So pergi tengok balik. Dan sebab soalan ni tak ada tulis, dia tak bagi tahu dia guna indikator apa. Dan hidup yang paling senang sayang. Kalau soalan tak bagi tahu dia guna indikator apa, hang tak payah nak tunjuk pandai. Straight away pilih phenolphthalein. Okay? And we talk about the color changes of phenolphthalein, kita patut tengok kat mana. Many times we have discussed this, I think 2 weeks already. Alright? Lee, what is the color changes of your phenolphthalein over here?
I can't hear you, sorry. Colorless to pale pink. Colorless to pale pink, class. God's sake. I'm not a very strong believer in my whatsoever, but I'm like begging for God, please help my student. I mean, I believe everything. I believe I'm a good person, guys. All right, I'm a good person. Just, I don't know how to say it, but I'm begging my God. Oh dear, please. Oh God, not oh dear, please. Anybody can give a correct answer? Pink to colorless. Kenapa pink to colorless, Nadira? Sebab dekat dalam conical flat ada base. We talk about that, remember? Color changes of phenolphthalein, sayang. Kita tengok mana? Kita tengok conical flask. Dalam conical flask saya sekarang adalah NaOH. So kalau NaOH bermakna dia adalah base. Oh, kena guna pink lah weh. Patutlah sebelum ni tak pernah nak ingat. Let us use pink. We have pink, Miss Wong. We have pink. You start. Okay. We have pink over here. Miss, nak tanya. Yeah. Kan hari tu Miss ada bagi animation tu kan? Animation tu dia cakap kalau base it should be pink. Dia sepatutnya pale pink ke pink? We'll talk about that in a minute. Alright. So, soalan dia pale pink atau pink. Tapi saya rasa semua orang ada pink to colorless. I hope. Sebab dia bermula dengan NaOH, sayang. Lee, we talk about that many times. Phenolphthalein in base is pink. Phenolphthalein in acid is colorless. And we will always start looking at the conical flask. Your indicator color changes will start in the conical flask because we put into the conical flask. So when we put into the conical flask, the color at the beginning will be based on what you have in the conical flask. Agree, semua orang? And it's a base. Therefore, the color changes should be pink to colorless. Alright. Two option answer over here. Amir tanya, pink to colorless atau pale pink to colorless? Anyone? What do you think? Pink. Ada Neil kata pink lagi. Pale pink. Pale pink. Nadira kata pale pink. Round table, Zulaika? Pale pink. Pale pink. Oh, cepat sikit. Pale pink. Nadira, Amira, Zulaika, Acha, Madiha, Janatun, Nili. Okay, and the rest adalah pink lah. Okay, and my answer, pink. Kenapa pink? Sebab dalam ni hanya adalah NaOH. Do you know when is your pale pink? Nampak tak Miss Wong tulis color dia? Color dia adalah colorless bila acid. Color dia adalah pink dalam NaOH. Dia akan jadi pale pink. Alright, dia akan jadi pale pink bila kita ada a bit. Alright, just slightly, very, very, very little of base. Alright, sikit gila je. So sekarang dalam conical flask kamu adalah 100% base. So hang rasa dia pale pink ke pink? Nadira? Pink. Pink. Alright, dia akan bermula dengan pink pekat. Lepas tu slowly dia jadi pale pink. Lepas tu dia akan jadi colorless. Menjawab soalan? Okay, good. Good question. When you start to think, then it's good. And I think your question A, B, C is quite simple. At this moment, saya rasa tak patut salah lah. Siapa yang dah lukis, make sure semua label ada. Make sure the white tiles kamu ada. Make sure semua analyte titration di-label dengan jelas, dengan semua information. Okay? Dengan semua information. Oh, bad news. Not bad news. Extra thing. Kalau soalan draw, dia jarang. Tapi kalau soalan draw and label, dia duduk soalan last sekali. Soalan last, lepas kira semua benda dah habis calculation, semua benda dah habis, baru dia minta draw. Dan label kamu sayang, bukan setakat concentration dengan volume dah. Semua orang patut dah ada volume. Semua orang patut dah ada concentration. Okay? Kalau soalan lukis keluar sebagai soalan last, dia jarang. Sangat jarang. Kalau dia keluar sebagai soalan last, semua information yang kamu dah kira kena masuk dalam drawing. Faham? Okay?
Kalau dia keluar awal sebelum dia start kira apa-apa, kita masukkan apa yang diberi dalam soalan je. Senang. Lupa nak bagi tahu tadi. Okay, lupa nak bagi tahu. Sorry. Okay. Alright. And the question over here, I think the biggest problem of this question adalah soalan D dengan E lah yang hampa nak tanya sebenarnya. Betul? Okay. Problem arise. This one. Saya rasa saya ada typo sikit yang di mana saya nak ubah soalan ni sikit. Boleh tak? Tak ubah pun tak apalah. Tak payah. Tak kira. Saya ada salah type saya rasa. Bila saya type itu saya ada salah type. Anyway, over here. Titration 1, titration 2, 3 and 4. Soalan saya. Berapa ramai bahagi 4? Okay. Yang lain? Bakis tak angkat tangan. Alright. Draika tak, Daniel tak, Ain tak, Watif tak, Akil tak. Okay. Yang lain semua angkat. Okay. Alright. Kita bahagi 4 atau 3. Kita akan bahagi 3. First reading, I faham. Trick kat sini adalah dia guna perkataan titration 1, 2, 3. Dia tak guna gross 1, 2, 3. Betul? Tapi kalau titration standard, a normal titration procedure dia, alright, walaupun tak ada dalam lab manual, tak ada dalam procedure, biasanya kita akan mula titration dengan gross. Alright, kita akan mula titration dengan gross. Okay, gross or trial, apa-apa perkataan yang dia nak guna lah, biasa kita akan guna gross. So first reading biasanya memang gross. Okay, especially kalau dia bagi titration 1, 2, 3 like this. Titration 1 adalah gross. Bila dia gross, kita takkan ambil value dia. Alright, bila dia gross, kita takkan ambil value dia. Kind reminder, just let me work it out. Saya harap jawapan saya betul. Correct me if I'm wrong. 27.9. Betul ke? Thank you. 27.05. 27.10. How many decimal places? Kamu salah benda ni. You know, what do you do for the rest of the semester? Setiap kali masuk kelas saya tak payah buat kerja, duduk kat belakang, saya bagi kertas macam tulis 2 titik perpuluhan. Tahu? Betul Madiha gelap. Saya nampak ada manusia yang bernafas menjawab soalan ni hari Jumaat nanti dan salah kat titik perpuluhan. I'll probably drive to your house and just appear in front of your house and tell your mom what has happened. Don't do this mistake. Okay, we talk about that. Make sure you know how to work it out. Make sure you know that it's a 2 decimal places and not a problem at all. Okay, beres? Easy. And since we agree kita hanya ambil 2 titik perpuluhan, since kita agree that kita hanya ambil 3 value kat dalam tu, soalan next dia minta calculation. Can we go for the calculation? First step, what do you do? Anybody? Kira average volume. Kira average volume. So your average volume adalah average of hydrochloric acid. Okay. Tulis sayang. Kalau soalan-soalan yang dia minta semua benda, lepas tu dia tak minta kamu dia tak ada ABCD tu sayang. Just do me one favor. Show me what you are calculating. Jangan ada value penuh. Kita dah pernah cerita dah semua ni. Saya dah pernah tanda kerja kamu. So far it was good. Alright. Some of you guys are doing very well and improving. And your answer is basically my answer skip. So make sure it's good enough. Okay. So kita ambil 3 je. 27.10 at the end. Bahagi 3. Siapa yang tak berapa tepat tu boleh ubah je lah. Cara tu saya yakin betul dah. 27.35 milliliter. Any question on this one? No. Madiha, second step, what do you count? MV over 1000. MV over 1000. Untuk? HCl. HCl. Again, every time with the N equals to MV or 1000, N equals to HCl punya, MV 1000. Miss Lee, who is your M, who is your V?
I can't hear you. Louder, please. Molarity of HCl per volume. Per volume. Volume. Times volume. Volume 1000. What is the value? Volume of average. Yeah, what is the value that I can put in? 27.35 ml. 27.35 is the Volume. the concentration. Zero point 0.1 mol. 0.1 molar is a concentration. Kelas 7. Most likely last concentration. Volume in liter. Mike, please. Ready? Alright, saya tak ajar banyak dah lah. Okay, saya rasa kamu boleh tekan calculator. Check your answer because I won't be checking your answer anymore. Times 10 to the power of -3 mole. And this is the mole of your hydrochloric acid. Agree? Okay, good. Good. Miss, Jana? Yes? kalau pakai formula N solute per volume solution boleh? Boleh. Volume kena dalam liter. Boleh, sama je kan? Okay. Boleh. Tapi volume kena dalam liter. Boleh. Sorry, yang ni mililiter. Oh dia, saya pula salah. Yang ni mililiter. Sorry. Ni mililiter. Okay. Yeah. Okay. Step 3. Sorry. Just step 3. Ain? Ratio. Before Equation ratio? dulu, equation. Equation antara siapa dengan siapa? NaOH dengan HCl. Can you read that, please? NaOH aqueous tambah dengan HCl aqueous dapat NaCl aqueous dengan H2O liquid. Thank you. Ratio dah balance? Sayang, many times, same thing, we talk about it. Betul? Alright, semua acid and base mesti adalah aqueous dan jangan tinggal physical phase. Yang dah tahu tu, apa mesti boring? Afzah mana Afzah? Afzah. Alright, Afzah hang tahu lah, hang selalu aku nampak background tak nampak muka hang. Macam kagum lah, hang ada muka ke tak ada? Datuk hang tak identify hang sebagai AI ke? Dah tahu dah kamera tak detect. Kesian gila. I mean, I wish my camera don't detect me also lah. Okay. Afzal mesti dah boring gila claim ni semua benda yang sama. Sayang saya ajar benda yang sama 4 minggu still kawan kamu tak boleh buat dengan betul. I'm sorry. And sebab Ain dah jawab tadi, so bila Ain dah ada your equation always come first before your ratio. So your step 4 baru kita masuk ratio. Walaupun 1 to 1, I believe sebab saya pernah bagi soalan KOH, NaOH dengan HCl. So, bila saya bagi soalan ni, reason sebab saya nak bagi tahu, even though dia adalah 1 to 1 mole, we still write this thing. Alright, walaupun dia 1 to 1 mole, kita still akan tulis benda ni and we talk about that. Okay, and yang kita ada adalah hydrochloric acid yang tadi kawan kamu kira, 2.375 times 10 to the power 93 is the mole of hydrochloric acid. So when you have the mole of hydrochloric acid calculated, you will eventually be able to get the mole of your NaOH and label number of mole NaOH. It's a 1 to 1 ratio. Calculator pun tak payah. Tulis je balik. Tapi label akan berubah. Daripada number of mole hydrochloric acid akan berubah jadi number of mole NaOH. Okay? Alright. Good. Daniel? Step 5. What do you do?
Daniel tanya mana-mana. Ya. Cari molarity. Cari molarity. Formula please. Number of mole of solute in mole over volume solution in liter. Alright, molarity is your number of mole of solute in mole over volume of solution in liter. Sama, we talk about that many times. Okay, so number of mole, Daniel, kat sini berapa? 2.735 times 10 power negative 3 Liter kita? liter 25 times 10 power negative 25, alright, Daniel bagi dalam bentuk ni. Okay, I'm happy, terima. Daniel bagi dalam bentuk 25 darab 10 kuasa negatif 3. Siapa yang tulis siapa yang tekan kalkulator dah bahagi siap-siap, dia akan jadi 0.025 liter. Betul? Dua-dua saya terima. Tulis mana-mana yang kamu selesa. Okay? And your answer calculated will be 0.1094. Am I right? What is missing in my answer? Acap? Unit. Laju sangat apa semua. Thank you. Unit. Acap, unit? Mol, liter, apa kita panggil yang mol per liter tu. Kelas 7? Okay. And simple question. I think soalan ni yang akan jadi problem adalah sama ada average kamu bahagi 3 atau bahagi 4 lah. Okay. Soalan ni kita saja bagi sebagai latihan di mana kita nak ingatkan kamu bahawa when you are doing titration, first titration yang kamu buat biasanya memang gross. Okay. So kalau soalan macam ni keluar, yang di mana soalan exam tak akan keluar macam ni je. Sebab apa? Soalan macam ni sebagai latihan. Dia tak ada procedure. So, cara yang paling senang nak tahu kita repeat berapa kali? Repeat 3 atau repeat 4 atau repeat 2? Baca procedure. Sebab kat procedure dia mesti akan bagi tahu repeat the titration for how many times. Repeat the titration 3 times. Betul? Biasa buat kelas dengan saya kan? Kat procedure mesti saya akan bagi tahu repeat titration for how many times. So, ikut procedure tu. Yang tu adalah yang paling tepat. Sebab soalan, yang tu lah soalan kamu. Itulah cara kerja kamu. Dia suruh repeat berapa kali. Guna yang tu. Okay? Make sense? Alright? And like the tips that I give to you before this. If the question asking for the concentration of NaOH, soalan tanya pasal NaOH. Alright? So kita akan mula kira HCl. Ingat tak tips ni? Alright? So whenever apa yang soalan tanya, kita tak akan mula dengan dia. Sebab yang tu yang kita nak cari. Yang tu kita akan cari last. Dan dalam titration ada 2 orang je. Acid, base. Soalan tanya pasal base, kita mesti mula kira dengan acid. Nampak? Everything for acid. See that? Dah ada acid, baru cari base. Make sense? So saya tak nak wujud keadaan di mana I am lost, saya tak tahu saya nak mula kira dengan apa. I know that they have a lot of things for you to calculate. Ada banyak benda yang kamu nak kira. So the first question adalah saya nak mula kira dengan apa. Betul? So I'm giving you the biggest tip. Kita akan sentiasa mula kira dengan orang yang bertentangan dengan apa yang soalan tanya. Soalan tanya base, kita kira mula dengan acid. Soalan tanya acid, kita mula kira dengan base. Senang? Okay? I think that is the easiest way lah yang saya boleh ajar. Ada masalah dengan solution ni? Setuju tak setuju? Miss, kalau molarity kan, saya buat mole NaOH over volume NaOH. Boleh. Tapi unit kena ada nilai kat belakang. Mole per liter tu kena ada. Boleh lagi soalan? Soalan? Jangan duk rasa betul. Jangan duk saya rasa jawapan saya lebih kurang sama dengan Miss Wong. Lebih kurang tu tak sama dah. So, jawapan kamu hanya boleh sama dengan Miss Wong. Tak boleh lebih kurang sama dengan Miss Wong. Tak boleh ada keadaan saya rasa betul. Tak ada mi goreng, tak ada nasi lemak sayang. Tak ada rasa-rasa. Kena betul. Okay? Saya cukup pandang. Saya rasa betul dah Miss Wong. Tak ada rasa hang ingat apa makan nasi lemak kat sini.
Nak rasa-rasa pula. Okay, make sense? Question. Saya tak bagi tahu markah dah. Saya more on pergi pada flow jawapan sahaja. Markah-markah tu kita dah tahu lama dah lah. Okay, saya dah tanda kerja kamu banyak kali dah. Okay, soalan next yang saya nak pergi. Okay, we'll be going slow. Tak laju. Saya nak make sure kamu betul. Saya nak make sure otak kamu jalan. Saya nak make sure otak kamu ada semua benda yang saya cerita hari ni. Okay, soalan 4. Sangat lain daripada apa yang kita bahasa buat. Sebab soalan dia terbalik, dia bermula kira daripada belakang all the way cari maths yang kita ada sebelum ni. All this while sebelum ni kita ada maths tu, betul? So soalan ni kenapa saya jadikan dia soalan last latihan? Sebab kalau kamu faham everything yang kita buat, semua step yang kita buat, this question is easy. It's not easy as doable. Boleh buat. Okay? So saya dah guide dah. So let's see. We started off with hydrated oxalic acid. Sekali lagi hydrated oxalic acid sebab cukup tak puas hati. Kenapa banyak sangat latihan hydrated oxalic acid balik? Sebab ada manusia salah kira molar mass minggu lepas. Ingat? Alright. So saya tak puas hati lah. Bila ada salah molar mass tu saya tak puas hati lah. So semua latihan tu cerita balik pasal oxalic acid. Alright. So kita tengok oxalic acid bila masa akan jadi hydrated oxalic acid, bila masa akan jadi oxalic acid. Alright. A small amount of hydrated oxalic acid was used to make a 250 standard solution. Whenever the question says standard solution, ladies and gentlemen, volumetric flask. Betul? Volumetric flask yang ada 250 ml on the calibrated mark. So in here is your hydrated oxalic acid. Look at the way that I label. That is my hydrated oxalic acid. Okay? Ataupun boleh label terus dengan simbol. Tak ada masalah. Label. Yang ni yang kita masukkan. And then a titration of 25 ml. And then a titration of 25 ml of the X molar oxalic acid solution with 0.5 molar NaOH solution start at a Burette reading for NaOH. Soalan dia macam pening tau. Soalan dia, so siapa yang duduk dan apa? Sebab dia hanya kata 25 ml of your oxalic acid. Nampak tak dia tak guna perkataan pipette? Tak ada perkataan pipette, tak ada perkataan conical flask. See that? Dari awal tak ada. Dia hanya kata 25 ml of this oxalic acid. Kita buat titration. So 25 ml ni sebenarnya duduk kat mana? Satu. Alright? Tapi baca sampai habis. With 0.5 molar NaOH solution start at Burette reading for NaOH. Nampak jelas dah? Siapa duduk dalam Burette? So orang yang duduk dalam Burette sekarang adalah NaOH. Label. And my NaOH guys, 0.5 molar. Dan kalau dia adalah NaOH, automatically my conical flask akan pegang oxalic acid. Look at the way that I label guys. Tadi Miss Wong guna hydrated oxalic acid sebab kita bermula dengan solid. Tapi bila titration, saya tuang daripada ini ke dalam conical flask, 25 ml. So sekarang, hydrated dah tak wujud dah. Sebab apa? Dah larut dalam air weh. Betul? Kita tambah semua benda. Ada air, ada asid. So, tak penting dah water tu. Memang dah aqueous dah pun. Alright? So, that is my 25 ml dan tak ada concentration. Okay? This is your titration. Dalam yang biasa kita buat, pakcik ni kita panggil part A, preparation of standard solution. Pakcik ni kita panggil part B, your titration. Remember that? Okay. Define, identify, and alike titrant. Back to the same question. Siapa titrant saya? Farid? NaOH. NaOH. Okay. And alike? H2C2O4. H2C2O4 pun saya terima. Perlu tak hydrated dah? Tak perlu sebab dia dah larut kan. Ya, dia dah larut dah. Hydrated hanya wujud pada awal part A je. Kat sini dia tak perlu hydrated dah. Okay?
Simbol saya terima sayang. Simbol saya terima, nak tulis huruf pun saya terima. Satu je saya minta, tolong label. Okay, tolong label. Tu je. Draw and label the setup. Name a suitable, draw nanti. Name a suitable indicator. Saya nak bincang yang ni dulu. Of course, saya rasa ramai akan guna phenolphthalein. Sebab soalan tak bagi phenolphthalein, so kita continue dengan phenolphthalein kita. Where we are? Lee, color changes. Colorless to pale pink. Colorless to? Pale pink. To pale pink. Sayang, colorless to pale pink or colorless to pink? Anyone? Colorless to pale pink or colorless to pink? Pale pink, because kalau pink dia excess. Yes. Thank you. Tak boleh ada jawapan pilihan lain. Thank you. Good answer. Extremely good answer. Tak boleh sampai ke pink sebab kalau pink dia akan jadi excess. Jawapan tak ada pilihan kat sini. Jawapan dia hanya adalah colorless to pale pink. That's it. Okay? Boleh? Alright. Good. Calculate the number of mole. Okay, jom lukis sikit. Saya ada NaOH, oxalic acid. Alright. Drawing. The same thing, check your drawing. Make sure semua benda di-label. So that is my retort stand. Alright. Yang buruk, yang tak apa-apa nak elok, tak apalah. Alright, janji dapat makan kan? Okay, so that is my retort stand. Label. Tadi saya label satu-satu. So sekarang saya label combine. Retort stand and clamp. So clamp, letaklah clampnya. Alright, clampnya duduk kat sini. Clampnya memegang burette. Alright, oh burette saya rendah sangat. So let's draw again. Clamp saya memegang burette. Okay, burette. Alright. So burette saya selalu macam ni je. Elok lah burette tu. Okay, clamp, label. So I have my burette. Tak perlu ada size, only one size. Dalam burette saya ada NaOH. 0.5 molar NaOH. Settle. Conical flask. Make sure it's in the shape of conical flask. Alright. Yang tak apa-apa nak elok Miss Wong. Miss Wong elok sikit boleh tak? Okay, sorry. Not good in drawing weh. Kalau good in drawing, I become artist already. Okay, boleh lah. Jadi saya nampak conical flask tu. Okay, so that is my 250 milliliter conical flask. And in here, seperti yang Hak Faris kata, we have 25 milliliter of your oxalic acid sahaja. Tak perlu hydrated. Okay. And we are not done. We still have your white towels. And for this drawing, Miss Wong guna 100% pen hitam. Sebab kalau dalam exam nanti kamu nak lukis, touch wood kalau dia keluar, kamu nak lukis, it will be exactly like this. Tak perlu colour, tak perlu, Faris nak lukis 3D, oh boleh 3D. Tak perlu gempak-gempak, jangan spend masa apa-apa kat sini. Tolonglah. Okay? Jangan spend masa apa-apa kat sini. Sayang, banyak lagi kerja Han nak buat kat belakang daripada Han lukis benda ni. Okay? So please, just like that. Susah ke? Just like that. Saya selalu ajar benda ni lah sebab saya duk ajar dah. Cuma kita tak finalize drawing tu. So saya tak pernah risau budak tak boleh buat lah. Okay? Just make sure label betul. Jangan bazir masa sangat. Just, that's it. Okay? White towel settle. Okay. Then we move on to your calculation. Soalan pertama. Calculate the mole of sodium hydroxide used in above. Soalan pertama. Okay. D. How do we calculate the mole of your sodium hydroxide used above? Yang saya tak panggil lagi. Afza? MV per 1000. Number of mole of your NaOH. MV over 1000. Value, Afza? 0.5. 17.50 times 10 power of negative 3.
Saya buat MV saja. Oh, kamu buat MV sahaja. Okay, Abzal buat MV, so saya pun ikutlah sebab saya tanya dia kan. Okay, so concentration 0.5 dan Abzal buat MV sahaja sebab tu dia tukar kepada -3. Dia tukar kepada liter sebab formula dia berubah. Okay, kat sini adalah concentration. Volume kat sini jadi liter sebab tak ada per 1000. Sebab tu dia jadi liter. Bagi tahulah, terkejut saya. Okay. So, next question dapat jawapan mole. Saya bagi jawapan dia. Jawapan saya 8.75 darab 10 kuasa -3. Setuju? Soalan saya. 17.5 datang dari mana? Asia tu? Kira volume yang use. Kita kena kira, yes, volume of NaOH used. Thank you. Thank you. And where do you get the volume used? How do you get the volume used? Dalam question Sambung dalam question, sambung. dekat statement yang a titration of 35.00 ml sampai yang 0.30 ml tu, statement tu. Statement tu je? Sambung bawah sampai habis yang 17. Apa maksud 0.3 dengan apa maksud 17.80? Dia punya final dengan initial reading. Dia punya final dengan initial reading. Okay, saya nak tanya. Siapa final, siapa initial? Acap? Final 17.80, initial 0.30. Okay. So, you will have your final 17.80. Final reading tolak dengan initial reading. Yang soalan bagi secara tak direct dalam soalan, dia tak bagi jadual, dia tak mention initial or final, tapi dia guna perkataan starts. So your final reading over here is 17.80 minus your initial 0.3. Sebab tu kamu dapat 17.50 volume of NaOH juice. Yang ni kena tunjuk dulu. Okay? Yang ni kena tunjuk dulu. Next, soalan minta balance equation. Lee, balance equation? H2C2O4 equals plus 2NaOH equals Na2C2O4 equals plus 2H2O liquid. Kelas 7. Perlu ada hydrated? Tak perlu. Alright, tak perlu ada hydrated. Okay, because it's already in the titration, kita dah tak payah hydrated. Good. Done for that. F. Next, yang dia tanya, dia nak tanya concentration of the oxalic acid. Kalau tak silap saya. Betul? Okay. So, Akil, for the F, what do you do? First thing. Buat ratio. Buat ratio. So, ratio antara siapa dengan siapa? H2C2O4 dengan NaOH. So, 1 mole of H2C2O4, good, akan react dengan 2 mole of NaOH. Dan yang kita nak cari, obviously, oxalic acid. Sebab yang kita dah ada sekarang adalah 8.75 darab 10 kuasa -3 mole of NaOH. Kita ada banyak ni, betul? So, over here, kita akan dapat number of mole of your oxalic acid H2C2O4. So, the number of mole over here calculated will be about 4.375. Am I right?
times 10 to the power of negative 3 mole. And this is only the number of mole. Soalan nak concentration. $1 million question. Faham? Volume yang kamu guna untuk cari concentration. Kita nak cari concentration kan? So molarity equals to number of moles solute in mole over volume. So faham, volume kamu berapa? 25. 25 mililiter. Soalan saya, 25 atau 250? 25? 25. Abzah, thank you. Nurin? Pak respon, okay. Daniel? So yang 250, Daniel? Daniel tak buat? Okay. So, let's see. Kenapa 25? Reason. Kita tengok balik apa yang kita tengah kira sebenarnya. We are using the equation, which means this is during the titration. The titration use 0.5 molar NaOH and also we use about 17.5 milliliter. So from the milliliter of NaOH used for the titration with 0.5 molar, kita tahu number of mole dia berapa. And this is the number of mole of NaOH during the titration. You use this number of mole during the titration to find the number of mole of the oxalic acid. In the other words, this number of mole yang kamu kira adalah during titration. And sayang, during titration, we only use 25 milliliter. Setuju? So when you want to calculate the concentration, the number of mole that you use is 4.375 times 10 to the power negative 3 mole, which is the number of mole from the titration. Therefore, volume mesti adalah volume from the titration. Is that clear enough? Anybody? Any question? No? Boleh? Sebab isu dia sekarang, oxalic acid saya ada 2 volume. Oxalic acid saya ada 250 yang duduk di atas part A. Oxalic acid saya ada 25 yang duduk di titration. So soalan dia nak cari concentration, nak cari guna yang mana? Betul? So kenapa guna yang 25? Sebab volume pula. Sebab titration number of mole ini adalah dari titration dengan NaOH. Sebab tu kita guna 25. Dan concentration yang kamu dapat kat sini 0.175 mole per liter. Jawapan betul? Saya ada go through lah certain orang punya kerja kat Google Classroom. Saya tak tanda tapi saya buka lah dokumen kamu. Just next. Majority yang saya buka so far, okay, memang okay. Cuma ada orang yang tak tulis, tak kira. Yang ni dia masuk terus. Okay, ada lukis yang tak berapa nak tepat. And then, yang lain okay je. Tak ada apa so far. Okay, saya just go through macam tu je lah. So, that is the concentration. Setuju? Setuju. Next question, if you read. The question asking for the mass of oxalic acid. Betul. So, saya nak tunjuk relation sikit. Kita nak lukis sikit relation. Daripada part A, 250 milliliter. Over here, I have don't know how many gram of my H2C2O4 hydrated oxalic acid. Betul? Okay. Lepas tu saya tambah dengan air, saya dapat 250 milliliter. Lepas tu dari sini, kita tuang keluar 200 pula. Kita tuang keluar 25 milliliter of your oxalic acid. We talk about this at the very beginning of our titration. Daripada volumetric flux keluar ke dalam concentration, ada satu benda yang berubah, ada satu benda yang kekal. Right? So saya nak tanya, apa yang berubah? Antara dalam ni, what is changing?
Anybody? Mole. Mole. Number of mole berubah. Betul? Apa yang sama? Molarity. Concentration. Concentration yang kita guna kat sini banyak majority adalah molarity. Setuju? Ingat tak cerita jug besar ke dalam cawan? Ni jug besar kamu. Air sirap yang duduk dalam jug besar, yang ni cawan kecil kamu. So bila kamu ada jug besar, tuang ke dalam cawan, kepekatan sama. Rasa sama je, betul? Tapi kita takkan ada semua sirap yang duduk dalam ni masuk ke dalam tu. Betul? Air ni jadi air kosong lah kalau macam tu. Right? So, what happened over here? Kamu kena tahu dua benda. And most important thing, bila kamu ada standard solution, when you have your standard solution, alright, and you are taking your standard solution, you're using your standard solution, satu benda kena sama, concentration. Tapi satu benda mesti berubah, number of mole. Makes sense? So right now, if the question asks to find the mass, the next question is to find the mass over here. Mass of the hydrated oxalic acid that you put into your volumetric flask. Kita tahu nak cari mass. Sampai hujung kita nak cari mass of the H2C2O4. Alright, yang kamu masuk. Kita tahu mass adalah number of mole darab molar mass. Betul? Soalan saya, boleh tak guna number of mole ini? Ainduk kata no. Hasanah, why not? Can we use this number of mole? Tak boleh. But it's a mole of oxalic acid. Tapi volume dia beza. Because this number of mole, thank you. Because this number of mole, your 4.375 mole, times 10 to the power of -3 mole of your oxalic acid adalah mole yang duduk dengan 25 ml. Betul? Tak sama. Nampak? Tapi dari situ kita dapat 0.175 molar. Mole per liter. So, apa yang sama? Concentration. Dengan kata lain, kepekatan standard solution akan sama. 0.175 molar. Better view? Better understanding? Bila kamu lukis dua-dua macam ni, kamu akan nampak sikit lah. And to find the number of mole over here, the number of mole must be the number of mole in the standard solution. Sebab saya masukkan semua ni ke dalam 250 ml. So you need to find the number of mole from the formula of your molarity. Okay, molarity ataupun guna molarity ke guna MV over 1000 you all? You all guna apa? MV over 1000. Polarity. Sebab MV over 1000 bukan mic lulus. So MV over 1000 menang lah. So MV over 1000 of oxalic acid, look at the way that I draw. Saya masih label oxalic acid, tapi saya label standard solution. Sebab kita ada dua oxalic acid dah. Betul? Yang tu adalah oxalic acid dalam titration. Yang ni adalah number of mole oxalic acid dalam titration. So yang ni number of mole of oxalic acid dalam standard solution. MV over 1000. Concentration yang kita dapat tadi, sebab kita tahu concentration tak berubah. Volume berubah. Volume today 250. Betul faham? Alright. Volume hari ni 250. Okay. So the number of mole that you get over there adalah 0.04375. Okay. So 0.04375 mole. Getting this number of mole. This is the number of mole dalam standard solution. Setuju? Next question, back to Lee. When you times the number of mole with the molar mass, what is your molar mass over here?
126. 126 gram per mole. Kelas 7. Why 126? Why not 90? Sebab dekat soalan dia tanya mass of hydrated oxalic acid. Molar mass yang kamu nak cari adalah molar mass of hydrated oxalic acid. Look at the way I write in my conical flask and also my standard solution. Bila dalam standard solution, Miss Wong akan tulis hydrated oxalic acid. Bila dalam conical flask, kita tulis oxalic acid. Sebab dalam standard solution, benda yang kita timbang, yang kita masukkan, masih adalah solid tersebut. Alright, solid tersebut yang kamu timbang tu, betul? Alright, pepejal tu yang kamu timbang adalah hydrated oxalic acid. So, bila kamu nak cari mass untuk hydrated oxalic acid, bermakna molar mass kamu adalah molar mass yang pegang air. Make sense? Everybody agree on that? Okay, and saya dah lama tak tunjuk benda ni. Just nak tunjuk lah. Okay, just nak tunjuk. Make sure kamu kira betul-betul. Make sure kamu tekan kalkulator betul-betul. Make sure dua ni didarab masuk. And the molar mass of oxalic acid, 126 gram per mole. Okay, masukkan, kamu akan dapat mass of the oxalic acid. Question? Miss, Ya. lagipun kita timbang sekali kan mas dengan hydrated tu. Ya. Okay, betul lah. Kita Okay, saya timbang faham. memang sebab tu saya tulis dia mass of hydrated oxalic acid. Bila dia kat standard solution, saya nampak saya ada H2O tu. Tapi bila kat conical flask tak payah dah sebab benda ni dah aqueous dah. Betul? Kat sini dia solid lagi. Nampak? Okay. Boleh kena laju dah, Daniel mengantuk. Cepat. Daniel, jawapan? Five, 5.5 to 5 gram. 5.5? 125. 125 gram. Betul? Kita dah bincang dua soalan yang saya rasa yang paling mencabar lah kat latihan yang saya bagi ni. Tak ada mencabar apa pun. Saya dah guided semua, just jujur lah. Latihan je. Memang latihan je. Kalau siapa yang boleh buat tutup mata tu, benda ni kamu boleh siap senang je weh. Tak susah. Okay, just memang latihan. Bukan benda baru pun. So, kind reminder. Untuk decimal places. Kalau dia adalah burette reading. Kalau dia adalah pipette reading. Okay. Jangan lupa 2 decimal places. Ingat? Apa-apa selain daripada dua ni? Apa-apa benda selain daripada dua ni? Final answer, alright, of your concentration. Yang saya rasa kita banyak kira concentration. Yang kita banyak kira, of course, number of mole. Kira tak berhenti number of mole. Kadang-kadang mungkin soalan keluar mass, we never know. Alright, apa lagi? Concentration, volume, tak kot volume sebab dia ada dadai burette. Semua ni 4 decimal places. Okay? Ingat? Alright? And atomic mass. Atomic mass, guna table yang dia bagi. Atomic mass guna table yang kita ada tu. Atomic mass, 1 decimal places. Ingat benda ni? Okay? Just a conclusion. Bagi conclusion je. Jawapan akhir kalau boleh memang kita nak 4 titik perpuluhan lah. Tak payah round off. Sebab lagi baik bagi lebih daripada kamu bagi kurang. Okay? So tak ada isu kat situ. Alright. Soalan 2. Soalan 2 tu soalan kita dah buat je weh. Betul. Alright. Tak ada apa. Soalan tak tanya analyte, titrant. Saya dah malas nak lukis dah. Saya nak ubah sikit. Tak ubah. Malas nak lukis. Nak bagi jawapan je. Soalan tak tanya. Tapi saya nak tanya. Siapa analyte, siapa titrant? Awatif? Titrant NaOH. And Titrant NaOH.
Analyte oxalic acid. Oxalic acid. Okay, setuju kelas? Okay, so kalau macam tu saya tak tunjuk dah lukis ni, kita dah tunjuk dua dah. Apa yang saya nak tunjuk kat lukisan tu, satu obviously label lah. Alright, obviously label. Kedua, saya pun lukis freehand, saya pun lukis guna pensel hitam je. Tak payah lukis gempak-gempak, shadow-shadow, shading-shading semua elak. Jangan bazir masa. Okay? Just make sure lukis bentuk tu betul, benda yang patut ada kena ada, make sure label, that's it. Okay? So Nili pun nampak boring, so Nili, can I have the molar concentration of the standard solution prepared? I just want the final answer. 0.3915 M besar. 0.3 0.3915. Final answer, right? Final answer. Ada orang dapat jawapan lain? 0.2384 mol per Thank God. liter. 2384. Yang saya dapat mungkin sebab decimal places saya lain kot. Saya dapat. Saya silap dengar. Saya ingat Miss nak jawapan D. Saya dapat 82. Ke saya salah tekan? Saya dapat Saya dapat 7. Okay. Kalau bukan salah, kalau lain dengan nombor belakang tadi, sebab tadi saya dengar 84, betul? Alright. Kalau siapa yang dapat 84, 82 tu saya terima je lah. Okay. Mungkin sebab titik perpuluhan saya kot. Alright. Next. Mole of the titrant and analyte for the titration above. So kita nak dua-dua. So saya terima kalau kamu label analyte ataupun kamu label dia adalah NaOH. Dengan kamu label dia adalah oxalic acid pun saya terima. Ataupun kamu tulis dalam bentuk analyte titrant pun saya terima. Tapi saya rasa lagi senang kalau dah sampai soalan C tu, kamu patut tahu dia number of mole NaOH atau H2CO2O4 dah. Betul? Alright. So over there, number of mole untuk NaOH calculated please. Zuara? 5.96 darab 10 negatif 3 mol. 5.96 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Sayang, not your final answer. Jangan bagi 2 titik perpuluhan. Okay? Alright. Jangan bagi 2 titik perpuluhan kecuali burette reading. Daniel Akmal? Acid? Ke yang ni acid tadi? Laura? Acid ke base? 5.955. Acid tadi. Tadi acid. Laura, acid ke base? 19.92 darab 10 negatif 3 mol. Yang kamu baca ni apa? NaOH. NaOH dapat apa? 11.92 darab 10 negatif 3 mol. 11.92 darab 10 kuasa negatif 3 mol. Okay? Ataupun 0.01191. Okay? Ataupun 1.191 times 10 to the power negative 2. Boleh. Okay? Sama je. Boleh. Oxalic acid tadi, suara? 5.955 times 10 negative 3. 5.955 times 10 to the power of negative 3. Thank you. Setuju kelas? Okay, ada yang tak dapat? Tak ada. Okay. Daniel seorang lagi. Value of Z, it's not a Z, guys. It's a Z. Value of Z? 0.39113 mole per liter. 0.3911 mole per liter. Happy? Okay. Ashraf, color changes untuk phenolphthalein in this case.
Ashraf? Dia tutup webcam tiba-tiba. Tu dia sekarang tak menjawab soalan. Ashraf? Acap? Kawan hang gone dah weh. Bye-bye. Zulaika, color changes. Last. Pale pink. And the light adalah oxalic acid, titration, colorless to pale pink. Yes. Setuju? Okay. Ada apa-apa yang tak faham kat sini? Nope. Nope. Okay. Sebab kita nak bergerak ke soalan satu saya rasa saya tak perlu tunjuk kot calculation dia. Alright. The standard solution calculated. Lee, final answer? Kosong 15990 per liter. 0.159 mol per liter. Kelas 7. Okay, soalan ni sebenarnya saya nak tanya drawing je. Tu je lah. Okay. Drawing ni. Draw and label the setup of apparatus when pouring the solution into volumetric flask. Okay. Yang lagi senang nak lukis. Sama, make sure your drawing ada bentuk dia. Saya tak expect dia adalah exactly the same 3D or whatsoever. Tapi volumetric flask should be something like this. Dia adalah bulat di bawah. Oh my god, can I just draw like nicer a bit? You know, straight line is probably the hardest thing in the world. Okay, lah not bad lah kan? Dia mesti adalah bulat besar di bawah. That is your volumetric flask. Question dah bagi tahu is a 250 volumetric flask. Makcik-makcik, pakcik-pakcik sekalian, tolong label. 250 volumetric flask. Okay? And the keyword over here adalah the pouring. When pouring solution into volumetric flask. First thing, after you have your volumetric flask, what is the next thing do you need? Anyone? Open question. Filter funnel dengan glass rod. Filter funnel and glass rod, both filter funnel. Alright. Make sure you have the shape of filter funnel. Label. Filter funnel. Okay. Ambil kata glass rod. So make sure you have your glass rod and label glass rod. Okay. Lagi. Kita akan tuang guna apa? Botol reagent? Beaker. Beaker. Kita sentiasa akan tuang guna beaker. Beaker sama, tak payah 3D macam-macam. Beaker tu saya nampak dia segi 4 beaker. You know beaker? Then I'm happy. And of course, label. Nampak? Faris tak payah gigit 3D saya. Bagi masa. I mean, of course, if you are drawing 3D then faster than what I'm drawing in the 2D, then use the 3D lah, of course. But if you're 3D taking like triple of the time, sayang tak payah, maka sama je. You're not in art class. Okay? Boleh. And everything else, one thing, label. Okay? Dan look at the way that I label. Saya tak label dah hydrated oxalic acid. Ataupun saya tak label oxalic acid. Sebab apa? Draw and label the setup of apparatus when pouring solution into volumetric flask. Dia tak cakap 4 above. Nampak tak? Dia tak cakap 4 above. Right? So, jawapan ini pun saya dah terima. Tak payah tulis oxalic acid or whatsoever. Of course, kalau siapa yang dah ada label, sebab saya cakap label tadi kan, siapa yang dah label dalam beaker sekarang adalah oxalic acid solution. Alright, siapa yang dah label ataupun oxalic acid, saya terima. Tak ada masalah. Cuma for this question, saya tak insist oxalic acid ni. Okay, siapa yang dah label, siapa yang malas nak fikir bila nak kena ada, bila tak payah ada, kita label semua. Habis cerita. Alright, make sense? Okay, easy. Jangan lupa glass rod. Tu je. Jangan lupa glass rod. Okay, dan bila tuang, mesti menggunakan beaker. Kita takkan guna conical flask whatsoever yang lain. Okay,
Satu lagi. Nak lukis satu lagi. Alang-alang duk lukis. Nak lukis satu lagi. Pernah keluar, tak selalu keluar tapi pernah keluar. Filling up burette. Okay, nak isi burette. Kalau nak lukis, sama saya, masih perlu retort stand. Kita akan isi dengan keadaan burette saya clamp with retort stand. So that is my retort stand, macam biasa. Retort stand and clamp. So kita ada clamp kita. Okay, I have my burette. Burette mesti kena duduk atas clamp baru kita boleh isi. Okay, I have my clamp over here. Tahu. So nak isi, kita still kena guna apa? Anybody? Jonathan? Glass rod dengan filter funnel. Okay, glass rod dengan filter funnel. Filter funnel, guys. Okay, label, filter funnel. Glass rod, make sure kena ada glass rod. Sama aja. Benda yang sama aja. Cuma dia duduk atas burette. And masih sama, kita akan tuang, kita mesti tuang guna beaker. Tak boleh tuang guna bottle reagent, tak boleh tuang guna benda lain. Kita memang akan tuang guna beaker. Function of beaker is to transfer the solution. So, mesti guna beaker. Okay? Nampak? Okay, so sama je. Dua ni nak tunjuk sekali sebab sama je. Tuang dalam volumetric flask ke, tuang dalam burette, same thing. Okay? Alright. Question? Senang? Ada soalan apa-apa lagi pasal calculation? 200% ready for your Friday? Ada soalan apa-apa? No? Happy with that? Alright. Okay, yang ni just nak very quickly go through. Alright, very quickly go through sebab ada orang tak buat, ada orang buat tapi tak dapat angka penuh. So, alang-alang saya dah bagi soalan tu, saya nak bincang lah. Alang-alang soalan tu dah ada kan. So, saya nak jawab. Yang ni quiz kan? Okay. Ni quiz. Bukan soalan baru, ni quiz. Just nak bincang je. Kesian kat orang yang tak nak buat, kesian kat orang yang tak dapat makan penuh lagi. So, itulah. Nak bincang. Bincang sekali lalu je, tak ada apa pun. Soalan, Siti want to carry out an experiment. Titration, choose the 3 basic rules she must obey before going into the lab. Okay, jawapan pilihan kamu, Jonathan. Wear covered shoes. Make sure long hair is tight dengan make sure the leg coat is button up. Setuju? Okay. Wear safety goggles, betul. Tapi safety helmet salah. Yang ni betul, tapi yang ni bukan before going into the lab. Yang ni adalah before experiment. Alright? Sebab goggles duduk dalam makmal, betul. Kamu mana, hang tak masuk makmal lagi, mana dapat goggles, right? Okay? And put face shield and wear a pair of gloves. Yang ni adalah COVID-19. Tak adalah, jadi kat Mama Bayo mungkin lah, sebab Mama Bayo mungkin kamu deal dengan darah, kamu deal dengan haiwan-haiwan or whatsoever, dan mungkin kamu kena pakai face shield lah bila kamu ada buat pembedahan katak semua tu kan. So yang tu mungkin lah. Place a rubber boot and wear protective clothing. Sama sayang, yang ni COVID-19 bila KKM datang rumah kamu. Touch wood. Sorry. Didn't mean it. Sorry. Okay, just nothing to do with that.
Okay. What is the standard solution? Kita round table lah, Farhani. The solution with non-molarity. Setuju? Alright. Standard solution, semua benda yang kita tahu. With the non-molarity, definitely. Round table lagi, Jana, soalan 6. Tak dengar. Tak dengar, Madiha? Weight sample. Clean the balance pen with a brush. Only open one of the side doors. Ensure the display shows. Okay. Thank you. First thing, bila kita nak guna analytical balance, kalau siapa yang pernah masuk makma kimia, kamu perasan analytical balance duduk kat belakang makma dalam satu bilik yang ada pintu kaca. Betul? Dan yang penting dalam tu tak ada kipas, tak ada aircon, tak ada apa. Right? Okay. Why is that in another room? Why is that in a room, in an enclosed room? Sebab kita nak make sure dia tak ada air circulation. And saya pernah bagi tahu kenapa kita ada 3 pintu dan kenapa pintu kena tutup rapat sebelum kita start timbang apa-apa. Sebab even perairan udara, air circulation boleh mengubah reading kamu. Right? Sebab tu kita nak tutup pintu. Okay? So, yang tu, only open one side of the door. Kita boleh open one side or two side, tapi we will minimum the doors that open untuk ensure tak ada sangat pergerakan udara dalam tu. Okay? First, second, make sure you remember the button. What is the name of the button to get it 0.00? Anyone? Tear button. Tear button. Thank you. So, I always tell you, no matter what you put in before kamu timbang apa-apa, make sure dia adalah 0.00, tekan button, tear. Dalam mesin tu, hang tekan satu button je, tear. Habis. Okay? And this one, you need to clean the balance with a brush sebab kita ada manusia yang akan gigil, you know. Laki besar mana pun, dia akan duduk macam ni bila nak timbang. Alright, muka je harap gangster. Tapi bila nak timbang tu, tangan peluh semua benda, bila nak pegang filter funnel, dia akan jadi macam ni. Alright, dia akan jadi macam ni. Betul, Amir? Alright, not to mention that lah. So, clean the balance with a brush. Biasanya memang lab assistant akan letak brush kat belakang analytical balance dalam satu bikar kecil. So, kita boleh gunalah. With the sample under a fan to ensure. Yes? Saya off cam jap tau sebab kaki saya cramp. Alright, weight the sample under a fan to ensure analytical balance will not overheat. It won't be overheat sebab kita tak ada heating kat situ. Kita timbang je. Okay? So, tak ada kaitan lah. Alright, next. Soalan 7. Simple question. Kita tanya siapa nak tanya. Acap? ABC? B. We just talk about that just now. Your volumetric flask, your filter funnel, your glass rod, your beaker. Betul? Habis. Acap, what is the name of this line? Calibrated mark. Calibrated mark. Betul? Alright, Shopee. Alright. Soalan 8. There are 250 standard solution. Figure below. Soalan senang. Tadi kita berhenti kat Madiha. Alright, kita bergerak naik ke atas pula. Ain. A, B, C. 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 Alright, betul. Meniscus on the calibrated mark. Soalan saya, Ain. How to ensure that is a homogeneous solution? How to ensure is a homogeneous solution? Thank you pada tangan-tangan yang memegang pen dan bergerak tu. Thank you Daniel, Amir, Nadira. That is wrong. Hang buat apa? Hang buat ni. Betul kepala hang. Alright. Come on, Ain.
Madiha macam mana? Guys, show me your pen. Till the flask. Madiha salah. Yang lain, Akil, yes. Ain, yes. Amir, yes. Nili, no. Daniel, yes. Daniel Akmal, yes. Faris, no. Jana, yes. Janato, yes. Afzal macam biasa, I only see the beautiful chair and backdrop. Zohara, Lee, Balkis, Fahan, yes. Lee, I can't see higher because your webcam is very low. Yes. Kan ni tak boleh tekan. Right? Stopper and tilt. Stopper and shake. Stopper and tilt. Tak kisah. Okay, we need the homogeneous solution. Thank you. Alright. Next. Firdaus prepare blah blah blah. That is my calibrated mark. Seperti yang saya tanya pada Ashraf tadi. That is my calibrated mark. And bila kamu masukkan air kamu lebih daripada calibrated mark. Air kamu lebih daripada calibrated mark. So over here. Jawapan mana betul? Zara? Discard the solution using a pipette or dropper till it reach a calibrated mark. Tak jadi minum, letak balik. This one. Anybody else? Discard all the solution into volumetric flask and prepare a new standard solution. Kalau kamu ingat, saya pernah bagi tahu awal-awal masa kita belajar pasal standard solution hari tu di eksperimen 2 dan Miss Wong bagi tahu tak boleh lebih line, betul? Dan saya guna ayat apa kalau saya kata kalau lebih line? Buang semua baru. Buang balik semua. Buang semua, buat balik. Saya ingat apa yang saya ingat sebab ayat tu lah saya akan guna tiap-tiap tahun. Kamu lebih sedikit pun daripada line tu, menikah kamu duduk atas lebih sedikit daripada line tu pun, memang kamu akan buang semua, rinse balik dengan distilled water, timbang balik dari awal dan buat balik semula. Okay? So, answer, definitely not this one, Zuhara. Your answer definitely is discard all the solution in the volumetric flask and prepare a new standard solution. Kita akan buang semua dan buat semula. Thank you. Okay. Good. Next. Okay, yang ni adalah trick je lah. Kita cerita pasal burette. Soalan tanya, select the correct method for burette. So, soalan pertama, faham? Burette, siapa duduk dalam? Apa nama orang yang duduk dalam tu? Titration. Titration. And in this case, titration kamu acid atau base? Base. Base. Soalan ni adalah seperti mana dalam exam kamu lah. Bila kamu baca procedure, dalam procedure mesti ada acid base, betul? Kamu pun baca, kamu pening dah. Siapa sebenarnya yang duduk dalam conical flask, siapa yang duduk dalam burette? So aku nak rinse dengan apa? Tambah-tambah kalau buat dengan mak kawan hang pergi ambil beaker label semua. Acid base label semua benda ada atas meja. So yang mana aku nak guna untuk rinse sekarang ni? Soalan bermula dengan in the titration base dia bagi tahu, acid dia bagi tahu. Tapi dia buat jahat. Soalan dia tak guna pun acid base tu. Soalan dia tanya hanya pasal burette. So soalan sebenarnya hanya tanya pasal base. Dan dalam banyak-banyak jawapan ni, semua jawapan yang ada acid, betul atau salah? Jawapan punyalah banyak, betul. Jawapan sampai ada 7. Tapi padahal, semua yang ada perkataan acid, tak payah tengok. Sebab apa tak payah tengok? Sayang, saya nak cerita pasal burette. So dalam burette saya mesti hanya adalah rinse dengan base. Because base adalah titration saya hari ni. Agree?
Dan bila kamu rinse, kita go through one by one. Burette rinse with only distilled water. Yes, no. No. Okay, alright, no. Tak jadi. Burette is rinsed with only base Q. Yes, no. No juga. Okay, tak jadi. Burette is rinsed with base followed by distilled water. Burette is rinsed with distilled water followed by base. Okay, yang mana betul? Afzah? Yang last sekali. Yang last sekali. Baca pun malas. Burette is rinsed with distilled water followed by base. Sentiasa rinse dengan air followed by respective solution. Remember that sentence? Rinse with distilled water followed by respective solution. So the problem right now, who is the respective solution? Cari yang tu. Okay? Cari yang tu. Sayang, bila soalan objektif, pantang pertama. Baca tak habis jawapan dah pilih. Yang tu pantang pertama. Yang kamu suka buat. Mantap. Alright? Dalam soalan objektif, you know what is the biggest thing that you shouldn't do? Kamu baca habis soalan, tapi jawapan tu kamu tak go through semua lagi, tapi kamu dah jawab. Which you always do. You know, you always do that. Don't do that. Alright? The best answer mungkin duduk kat bawah. Okay? So, baca semua jawapan sebelum pilih yang terbaik. Okay? Soalan. We talk about that. Best method to remove the air bubble. And over here, soalan senang je. Ayu ni? Masih ada Ayu ni? Miss boleh tak naik atas? Tak nampak yang soalan tadi. Okay. Tap gently at the burette tip while flushing out some the solution at the same time. Setuju? I don't know how many billion times we repeat this way. Literally billion. Alright? So, done. Faris, soalan 13. Baru tadi kita bincang. Tak dengar? Mic. Saya baca soalan tak? Okay, baca. Baca. Soalan senang je. Siapa yang dah buat tu, revision je lah. Sebab ada kawan-kawan. Filter panel dengan tu. Last road. Okay. Kind reminder how our filter funnel look like. This one. Oh, terbalik filter funnel ni semua. Alright. Your filter funnel look like this. Okay. Your dropper adalah satu satu kaca yang kurus, lepas tu ada getah kat belakang tu yang kita guna untuk tekan-tekan. Okay. Glass rod macam biasa, glass rod lah, apa lagi? Okay. Wash bottle, dalam wash bottle isi apa sayang? Anybody? Distilled water. Dalam wash bottle adalah your distilled water. And your measuring cylinder, kalau tak erti, tak tahulah. Okay, good. Ni. Saya letak dulu. I have A, I have B. Sebelum saya baca soalan dan sebelum saya tanya reading, soalan pertama. Siapa initial reading, siapa final reading? B initial. Sorry, Nili? B initial, A final. B initial, A final. Kind reminder guys, final reading must be always larger than initial reading. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, tapi final reading mesti sentiasa lebih besar daripada initial reading. Setuju? And the biggest trick, bila kamu nak baca skala, apa-apa soalan, sebab mungkin dalam nanti, hari Jumaat nanti kamu kena ambil reading sendiri. So, benda pertama bila kamu baca something, baca skala dulu. Pakcik ni mula dengan kosong. The next sengat adalah 10. Nampak tak dia buat jahat? It's not your 0 point. It's your 1.0.
So skala dia sekarang kat sini adalah 1, 2, 3 and so on. Setuju? Okay. So first reading, Ashraf, B, initial. First reading untuk initial reading adalah? 1. Baca sekali lagi. Initial. Ha. Initial reading. 1 kan? Sekejap. Jawapan betul? 1.00. 1.00. Final reading, Ashraf, still kamu? Final reading 21.00. Thank you. Alright. Soalan ni, soalan senang je tak? Cuma satu je. Kita nak practice kamu sebelum kamu baca apa-apa, baca skala yang diberi. Jangan terus pergi kat meniscus. Jangan terus assume, dia 0 point. Okay? Alright, make sense? So, baca skala yang diberi. Kita tak tahu skala apa yang nak diberi dalam exam nanti. Berhati-hati. Okay? And this one, saya jawab. Jawapan dia Q. Jawapan dia A, betul. Alright, jawapan dia A. Saya nak besarkan. Jawapan dia A. Setuju Okay. I want the reading. Lee, I want the reading. ml. 19.70 mililiter. Kelas 7. Okay, again kita tengok skala dulu. This guy is 19. This guy is 20. Bermakna tengah-tengah ni adalah 19.50. Betul? So bermakna skala yang kita main kat sini adalah 0.10. Nampak? So meniscus kamu duduk di A. So that is your 19.5, 19.60, 19.70. See the difference? Okay. So buka mata, baca skala dulu sebelum pilih jawapan. Okay. Choose the correct reading in a burette for titration. Tadi saya dah bagi tahu dah. Your final must always be bigger than initial. So pilihan jawapan pertama A, B, C, D. Yang mana dah confirm salah? Yang mana yang dah confirm salah? Daniel? Sabar. Daniel? Yang C confirm, yang B pun confirm salah, yang A pun confirm salah. C salah. Lepas tu satu lagi? A salah sebab apa? 1 titik perpuluhan. A salah sebab 1 titik perpuluhan. Betul? So titik perpuluhan dah salah dan B dah salah dah. Mana boleh lebih 50? I told you, burette maximum satu size je, 50.00. Betul? Alright, therefore. Dan final kamu lebih besar daripada initial. Make sense? Baca semua jawapan. Selalu pesan. Okay? Soalan senang. Jadi, kita jarang bincang benda ni sebab kita pernah bincang tapi saya susah nak tekankan sebab kamu tak masuk makmal dan buat. This is what we call your reagent bottle. Reagent bottle adalah tempat yang lab assistant simpan bahan dan bagi kat kamu. Alright? Dan bagi kat kamu dalam makmal. Semua kat belakang tu akan adalah sulfuric acid 1 botol, hydrochloric acid 1 botol, semua benda tu 1 botol, betul? Alright? Yang ni adalah beaker yang kamu tuang daripada botol tu. So, dengan kata lain, yang ni reagent bottle ni adalah stok kita, stok ayam mak kamu. Alright? Sambal orang panggil apa? Sambal stok mak kamu. Kalau kamu ambil guna tangan, nak makan nasi guna terus sambal stok tu, mak hang memang lempang hang terus. Betul? Tak boleh usik, kena jaga, satgi basi, betul? Alright? So, apa yang kita nak buat? Kita akan tuang keluar ke dalam beaker dan kita akan pipet dari beaker. Whenever you are doing a transfer of solution, kita mesti hanya guna beaker.
So kita takkan buat prosedur ni dalam conical flask, kita takkan buat prosedur ni dalam measuring cylinder or whatsoever. Transfer of solution mesti guna beaker. Okay, this is our stock. Okay, this is our main stock. Kita tak boleh kacau dia. Kita tak boleh ambil direct daripada dia. Kita boleh tuang dia keluar dan ambil atas beaker, ambil gunalah pipette, dropper, whatsoever. Okay, make sense? Alright, betul kan? Kalau mak hang masak stok banyak-banyak, betul hang pergi gaul dengan tangan. Nak makan nasi, ambil yang tupperware besar, hang memang mati dah. Aku rasa itu. Okay? Mak saya garang kot. Mak kamu tak garang kot. Mak kamu garang kah? My mom is tiger mom. I mean, thanks to her, I become who I am. I love her so much. Alright, thanks to her, I become who I am. Oh, garang mak saya. Garang dia bukan sikit, teruk. Kami 5 adik-beradik dan dia sangat-sangat garang. Okay, over here. This is a label. This is calibrated mark. Kalau siapa yang pernah pegang, kamu pusing sikit, kadang-kadang belakang tu pusing sikit pun dia akan tulis nama company dia. Betul? Ni adalah label saya. Ni adalah label bahawa pipet ni adalah 25 ml. Dia label. Calibrated mark sentiasa hanya adalah satu line yang kadang-kadang warna biru, kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna putih. Satu line nipis je. Nipis je. Dia takkan jadi tebal macam ni weh. Tebal macam ni kat sini mungkin 0.5 mililiter lah. Mana boleh tebal macam tu? Betul? Saya nak reading tepat. So dia akan jadi satu line je. Satu line yang nipis je. That is your calibrated mark. So this is your correct position of your solution in your pipette. Okay, ingat yang tu. Alright, ingat. Next. Oh, yang ni. How to ensure no hydrochloric acid solution is left at the tips of the pipette when transferred into conical flask? Acha? A, B, C, D. Jawapan terbaik. D. Alright. Patutnya saya prefer bottom lah. Betul. Alright. Kita prefer bottom lah. Memang kita takkan sentuh pun dinding dia. Kita akan touch the bottom of the conical flask. Okay. Never do upside down. Never blow. Never ever blow. Never ever use your mouth in the lab. Ever. Okay. Senang. Analyte. We talk about analyte million times over here. Alright, we talk about analyte over here million times. Who is analyte? The species in the conical flask. Who is your titrant? The species in the burette. Okay, yang ni tak patut salah lah. Function of indicator act as a, dah jawab dah. Function of phenolphthalein act as an indicator. Benda ni benda asas. Kita dah cerita banyak kali benda yang kamu patut tahu. Tidur pun patut tahu. Sama, who is your analyte, who is your titrant, everybody knows that is your analyte, okay? That is your titrant T dalam burette, okay? Saya dah ajar dah cara senang nak hafal. So your solution D is a titrant, your solution E is an analyte. Betul? Okay? Senang weh, senang, tak ada isu, tak ada apa. Okay, same thing, tak nak bincang. Patut tahu dah. Okay, patut tahu dah. Next, this one. Kita kecilkan sikit. Alright, which of the following picture is the correct way of handling stopcock? Saya pernah tunjuk awal-awal hari tu. Saya tunjuk guna pen like this. Betul? Saya kata tangan mesti cross. Tangan mesti cross, 3 jari. Tangan mesti cross. Betul? Jangan buat macam ni. Ingat tak saya cakap? Jangan buat macam ni. Kita tak buka pipe. So tangan mesti cross. Alright? Tangan mesti cross like that. Okay? So obviously yang betul is this one. Jangan, ni buka pipe weh. Ni buka pipe. Okay? We talk about that. Semua ni kita pernah cerita. Kamu tak tahulah ingat ke tak? Million times. Million times. Phenolphthalein dalam acidic medium.
Lee. Lee? Colorless. Acidic, medium, colorless. Endpoint? Light pink. Light pink, pale pink, sama. Basic, medium? Pink. Basic, medium? Pale pink. Basic, medium? Pink. Betul kelas? Alright. So, we talk about this. Semua yang kita pernah bincang dah sayang. Alright. Semua yang kita pernah bincang dah. In an acid-base titration experiment, the student must stop the titration when it reach endpoint. Betul? Okay. When do we stop the titration? Bila masa titration nak berhenti? Bukan sebab dia jadi pink or whatsoever. When the analyte turn to pink. When it reach endpoint. When it reach endpoint, saya rasa sebab kita bukan nak pink kan, kita nak pale pink kan. Alright, keyword dia kat sini salah. Pink tu dah excess dah, macam kawan kamu cakap, pink tu dah excess dah, kita tak nak pink. Kita nak pale pink. Alright, so when it reach endpoint, tak ada apa. How do we get an accurate? Ni saya nak soalan last. Jawapan dia yang mana? C. C. Bukan D. Dia kata average reading. Accurate, average, reading. Bukan reading. Bukan accurate reading. Accurate, average reading means accurate result. Okay, cuma kat sini dia tak guna perkataan result, dia guna perkataan average reading. Bermakna macam mana kita nak make sure semua average reading tu adalah tepat. Kita repeat titration 3 kali. Okay, kita repeat titration 3 kali. Alright, accurate average reading. Make sense? Alright. And macam saya cakap, soalan-soalan saya tak tahulah, saya sebagai student pun saya tak minat sangat soalan objektif. Saya tak suka. Untuk saya objektif susah. Tapi saya tahu student suka objektif. So good luck. Nasihat saya satu je bila objektif. Baca soalan betul-betul, soalan boleh jadi sangat confusing. Make sure you read every single words yang diberi. Dan bila pilih jawapan, jangan kalut. Jangan baca-baca jawapan pertama, tu lah jawapan. Sabar sayang, baca semua. Okay? Choose the best answer. And if you look at our answer right now, kita akan sentiasa bagi jawapan yang lebih kurang sama. Beza 1-2 perkataan, betul. Kalau cerita pasal pipet, semua benda dalam jawapan tu adalah pasal pipet. Alright? Tapi which is the best for that condition, for that situation, for that question? So my advice, baca semua jawapan. Okay? And untuk jawapan yang ada banyak, ada yang sampai reading berapa-apa banyak sangat, sampai 5-6 reading, ada jawapan yang ada 6-7 jawapan, buat cara elimination dulu. Alright? Squid Game lately duk tengok elimination tengok Squid Game? Alright? Tengok apa, saya tak tengok pun, saya tengoklah sikit-sikit. Itulah, the entire Insta, Facebook, Twitter, everything about that. I'm like, oh my god. Betul tak? Apa benda saya dari awal tu saya macam apa benda segitiga bulat ni, apa benda ni? Saya duk geram dah, semua duk share. Tu tak apalah. Okay. Buat elimination. Saya serius. Bila soalan bagi jawapan yang banyak sangat pilihan, mesti ada jawapan yang kamu tahu baca tu terus salah. Contoh reading of Burette. One decimal place tu definitely out dah. Pangkal siap-siap. Alright, ni out. Tinggal yang pilih je. Tengok yang pilih. Yang logik je. Okay?
Kalau jawapan banyak sangat, eliminate siap-siap. Amir, where are you? Alright, a bit of conclusion. 1 minute before we end our class today. We have 2 sessions. The first session will be today, 29, 19, 20, 21. Rabu. Amir, pukul berapa? Empat suku. Sampai? 5 suku. Berapa soalan? 20. 20 question. And this 20 question and this part is your practical skill. Practical test, skill whatsoever lah. Okay, bukan report writing. Okay, bukan report writing. That will take 10% kalau tak silap saya of your final. Alright. Next question. Soalan ambil dari mana? Campsite. Soalan ambil dari campsite. Betul? Lepas tu, lepas habis jawab, SS markah letak dalam GC. Miss baru post pagi tadi. screenshot markah, screenshot page yang ada markah tu dengan nama, metric number kamu, and then kita upload ke Google Classroom. Okay? Dan kamu kena upload maximum 10 minutes right after your 10 minutes tu saya bagi line slow macam mana sekeping gambar patut naik dah weh. Okay? Alright. Kind reminder, if you encounter any technical problem, you need to have proof for the technical problem. Okay? Touch wood, tak nampak gambar, touch wood, soalan keluar kotak-kotak, soalan keluar simbol, whatsoever. You need to have proof for the technical problem yang kamu panggil technical problem tu. Bangun lambat bukan technical problem ya. Terlupa, terlepas, tertidur, terlajak tidur, tu adalah bukan technical problem. Okay? I hope you understand what is technical problem stand for. Ni aku nak start naik marah bila And we start at 4:15. Do you have class at 4? Last class sampai pukul 4, Miss. Last Koko. class sampai pukul 4. Perfect. I hope cikgu kamu buat kelas dan make sure cikgu kamu lepas sharp pukul 4. Dan make sure kawan-kawan kamu lepas pukul 4 tu tak terlajak tidur, tak terkencing, tak terlupa, tak terkeluar pergi makan nasi lemak, terteman mak pergi pasar, apa lagi yang penat. Okay, bagi tahu kat mak siap-siap. Mak, petang ni ada mesyuarat. Makcik, anak-anak makcik ada mesyuarat. Mesyuarat pula ada exam. Exam ni 10% dalam markah final. Semua yang tak pakai iPhone tu, saya harap mak kamu dengar lah. Bukan nak salahkan makcik sayang. Anak puan, anak tuan ni cukup pandai bagi alasan. Beres? Be ready. Alright? Be ready. Make sure you're ready. Make sure you don't forget. Next, kita ada second session. Second session kita drop bila, Acha? Jumaat. Jumaat. Berapa hari bulan tu? 1 bulan 10. 1 hari bulan 10. Start pukul berapa sayang? Pukul 3. Sampai? 4.45. 4.45. Sembahyang Jumaat habis pukul apa? Habis 2. Biar betul. Tak boleh lawat. Susah ke? Habis pukul 2. Okay. Habis pukul 2 tu problem lah. Bila ada sejam tu, dia nak tu dia jadi banyak lah. Alright, sejam tu boleh jadi macam-macam Alright, terduduk kat kafe ke, terduduk kat mamak ke, terkeluar dengan ayah ke, ayah ajak pergi Queen's Bay ke, terteman ke, dia banyak lah sejam tu. So bagi tahu kat satu dunia kat rumah kamu, letak kat majung paper besar-besar kat depan pintu kamu, hari Rabu dengan hari Jumaat ada practical test, jangan ajak pergi mana-mana. Dan jangan tidur lah lepas tu. Alright? Tak elok lah weh, lepas-lepas solat Jumaat tidur. Apa kelas? Okay? Make sure semua kawan kamu ready. And this is the section for your report writing. Alright? This is the section for your report writing where is including watching your video and including recording data and including what else? Including, of course, writing report. Answering question, writing report,
that have all your calculation and all sort of question yang dia boleh tanya. And after 3 weeks, I think about 4 weeks, okay, termasuk setengah jam, 1 jam itu. So we've been doing this revision for million times. If you ask me, I have given everything that I have to you. So it's now the time that you give me something. Oh, I don't want something. So now is the time that you give me everything that I have given to you. Buruk siku nak minta balik. Boleh? Every single thing. Give me a reason to give you a full marks. Alright, I have a lot of marks in my pocket it's ready to give to you. Alright, saya tak pernah kedekut markah, tapi saya cukup cerewet. You know that. Okay? So make sure, give me a full reason, give me a good reason, show me a set of answer that I can give you a good marks. Okay? Macam biasa, make sure you're ready. We have 1 hour and 45 minutes over there for you for this session. Get ready. Okay, get ready. And question, ambil di? Campsite. Campsite, hantar di? Google Classroom. Scan every single pages clearly and make sure you scan only one document with all the pages in. And like I said the other day, saya nak satu helai kertas guna satu muka surat sahaja. Sebab tulisan hampa cukup buruk. Okay? And make sure all the answer that you are giving to me, sebab kat sini saya takkan tanda, saya takkan komen dah. Saya nampak, saya bagi markah. Saya tak nampak, saya tak bagi markah. So make sure tulisan kamu cukup kemas dan elok untuk bagi saya nampak. Make sense? Is that clear? Alright, we've been doing practical tests. We've been doing this process. You should know this process already. Okay? So do it and do it well. Beres? Okay? So, nama kamu keluar untuk yang Tuhan jaga. Okay? And good luck and all the best. If you still have any question coming along the way, please ask. Okay? Alright? Ada apa-apa nak tanya? I hope you are like 200%. Yes, soalan? Nak repeat balik yang dekat GC tu just SS kita punya nama, practicum dan ada markah tu kan? Yang last page. Okay. Tekan view score tu. Okay, lagi soalan? Ada apa yang saya boleh bantu? Ada apa yang tak faham? Tak ada? Miss, test nanti kena on cam ke? Tak payah. Sebab internet. We want to make sure that you have a smooth internet for it. Sebab kamu kena tengok video and everything. So, tak ada. Asal ada tapi tak jadi. Alright, kita kesian. I mean, we do everything. We consider everything that we can, but you never consider everything. You don't care. We are trying to give that best environment, the best solution, the best condition that we can have to you. So, tak payah. Soalan Nili tak payah. Yang lain? Alright, I believe by now 2 jam yang kita bincang hari ni, semua benda yang saya cakap kamu patut ada atas otak kamu dah. I hope. Benda tu patut berjalan lah, right Fahim? Alright, benda tu patut like moving in your brain whenever I mention that, you should know, oh benda ni macam ni. Okay, apa yang saya nak tanya. Sebab tu saya keep on tanya, okay next step kira apa, next step kira apa. You should know the flow already. Okay, so read the question carefully, don't do careless mistake, press your calculator correctly, and answer everything nicely. Then you are good to go. 1 hour and 45 minutes is more than enough. Saya biasa buat dalam sejam je sayang. And you can do it. So you are good to go. Make good use of the time given. Alright? Okay? Question? Nope. Good luck and all the best. Saya doakan yang terbaik untuk semua. Kita doakan semua tempat tak hujan, semua internet okay, semua orang tak ada masalah apa-apa pada petang ini dan petang Jumaat. Kita doakan yang terbaik untuk semua orang. Okay? And good luck and all the best. If nothing else, then I think that's it for today. If you have anything, you can PM me and ask. Alright? Have a good day and remember this evening. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.